मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हरमल दर्यादेगेर खून. शेकार काम करप्यांनी घेतलो गोंयकार तरणाट्याचो जीव. मारामारीच्या दरम्यान जालो खून. भायल्यांचो गोंयकाराक भंय. गोंयकार आसात सेफ? पेडणेकारांनी केला प्रश्न. सोमाराक खासगी बसीच्या ड्रायव्हरान दोनापावला जेटीची गेट मोडून केली भितर एंट्री. बशीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान घडली घडणूक. लिजांतली घरां आनी देवळां काडात भायर. आमकां ही मायनिंग नाकाच. सुवातेर सुमार पुराय मुळगांवकारांनी आंदोलन करून आडयले खणकाम. खणीचेर खर विरोध. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हरमल दर्यादेगेर एका युवकाचो खून जालो. ताका उपचारा खातीर व्हरतना वाटेरच मरण आयलें. शेकार काम करप्याचे आनी पिडेस्तां मदीं मारामारीच्या दरम्यान हो खून जालो. पळयात पुराय बातमी. हे सगळे गोंया भायले गोंयकार असले केन्ना कृत्य करिना. गोंयकार बरे मनीस. हे जे भायले आता पळय हांगा दादागिरी चल्लेली आहा. हे फुडचे बी घालतात पळय हे पयलीं काडून उडोवपाचे पाहिजे. पोस्टल पुलीस खंय आहा ते खबर ना. जितले पळय भितर आसात 10 जाण असो 12 जाण असो तितल्यांचेर आयज ही केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी तितले अरेस्ट जावपाक जाय. हरमल वाठारांत पर्यटकांची दीस रात गर्दी आसता. दर्यादेगेर आशिल्ल्या शेकाच्यो कदेलां उदकान दवरल्यात. लोकांक चलपाक लेगीत वाट ना. अमर बांदेकार ह्या पिडेस्तान कदेल कुशीक काडले. हाका लागून अमर आनी शेकांत काम करपी गोंया भायल्यां मदीं वाद जालो. त्या भुरग्याक अमर बांदेकर म्हणून आमचो भुरगो तरुण भुरगो क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट बीन बरो खेळटालो तो स्पोर्ट्समॅन. ताका बिचार कोणे तरी मारलो म्हणून ताका म्हणून हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. तूं म्हणून तुरंत मातसो हॉस्पिटलांत वचून पळय कारण म्हाज्या घर हांगा हॉस्पिटलाक कुशीक सो दर वेळाचेर कितें आसलें जाल्यार इमर्जन्सी हांव उडकी मारून येता ह्या वटेन. सो हांगारून पळयता जाल्यार तो ऑलरेडी डेड म्हणून डिक्लेअर केल्लो. म्हणजे जर मारला ताका जाल्यार ही मर्डर म्हणून हें जाता. आनी हरमलान जे आमचो हरमल भाग हो तसो ट्युरिजम ओरिएंटेड कित्येक वर्सां पयलीं पासून. आनी अशा भागांनी जर अशे मर्डर्स वगैरे जर जावपाक लागल्यो जाल्यार आमी कितले सेफ आहा तो सुद्दां लोकल. ताका जाप विचारली की हे कितें करता काय म्हणून. तेणी हांगा मागीर तेंच्या वांगडा हाता पांय कितें जालें दिसता तेंचे आनी हे पळय लोक कशे चलतले. हांगा गव्हर्मेंटान ही शेत घालूंक दिला तांकां दर्यान घालूंक दिला पळय. लोकांक चलपाक सुद्दां वाटना. म्हाका दिसता असली जी शेकां दिल्यात तेंची लायसन्सां कॅन्सल करची. आनी त्याची आयज जी मर्डर जाल्या पळय आरंबोल बिचाचेर ज्या शेकाचेर आयज भायले सगळे जे आसात त्या भायल्या कामगारांनी लागून ताका 10-12 लोकांनी लागून ताका आयज बडयला आनी एक 50 मिटराचेर धांवन वचून तो त्या जाग्याचेर पडून आयज ताका मरण येयला. आयज ही मर्डर जाल्ली आसा. आयज दिसा ढवळ्या आमच्या लोकांक भायर फिरपाक सुद्दां आयज भिरांत जाल्लो आसा. ताका लागून आमी आयज हांगासर पेडणे आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर पीआयक मेळपाक येयल्ले आनी पीआयक आमी मेळ्ळे. पेडणे वाठार हो पर्यटना खातीर खूब फामाद आसा. हरमल दर्यादेगेर लोकांचो लोट चालूच आसता. पिडेस्त अमर बांदेकार हो थळावो आनी ताका मारपी गोंया भायले. गोंयकार कितले सेफ आसात ते ह्या घडणुकेंतल्यान स्पश्ट जालात आसतले. आमकां घरादारां बंद करून रावपाची पाळी येतली. गोंयांत गोंयकारांकच सुरक्षा ना. आतां हरमल दुसरे कळंगूट जातले वय होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न. एकच म्हत्वाचो प्रश्न सगळ्या मुखार पडटा आज की आज आमचे हे पेडणे गांव जे शांत आणि निसर्गरम्य अशें म्हणून फेमस आशिल्लें ते आज खंय तरी एक दहशत निर्माण जाल्लेली आसा ह्या गांवांनी. आता ताचे फाटल्यान वेगवेगळे विशय आसतले ते हांव उलयना पण इतलेंच दिसून येता की ह्या गेल्या 10 वर्षांत जे गुन्हे वाडत आसा आनी आज हो कहर म्हणजे ताचो दिवसा ढवळे जाल्लो एक खून. एक तरुण भुरगो जो कसल्या वायट कामांनी ना आनी सरळ सादो भुरगो खेळपी भुरगो यंग भुरगो 35 वर्साचो भुरगो आनी हाचे जर दिवसा ढवळ्या जर ताची मर्डर थंय जावंक शकता जाल्यार कोणूच सेफ ना आज पेडण्यान. कारण हो बीच म्हणटा तो वसलो आसा. हरमल बीच इज अ फेमस बीच. आनी आज हरमलान आनी कळंगुटेन फरक काय उरूंक ना. आज जे शेकाचेर थंय जे मस्ती जातात मारले वतात कोणाक तीच परिस्थिती आज हरमला जावपाक लागल्या. आज कोणूच थंय सेफ ना जाल्यार आनी आज खास करून आमचो एक तरुण भुरगो स्थानीक भुरगो जेची मर्डर जाता हाचेंतलो आनी मोठो कायदो आनी सुवेवस्था ढासळ्याचो आनी उदाहरण ना. हे सगळ्यात वाईट कर्तृत्व. सरकारान योग्य तो हे घेवचे आनी खंय तरी सरकारची आनी पुलिसांची थोडी तरी भय हो निर्माण जावचो.
आणि असल्यो घडणुको घडच्यो न्हय. कायद्याचो भय म्हणटा आमी न्ही, तो कायद्याचो भय हो टोटली गेल्लो आसा. तेणी फक्त ती खुर्ची हालयली, वाटेर खुर्ची आहा ती हालयली म्हणून आज त्याची ही मर्डर जाली. तर अशे आमचे हे लोकल आहात ते वटेन वॉकिंगेक वयतात आनी कित्याक वयतात, जाल्यार हेंकां ही सामके भिरांत जाल्ली आहा. हरमल जाल्ल्या खून प्रकरणांत कांय जाणांक ताब्यात घेतला. चौकशी चालू आसा. जर आनीक कोण हातूंत सामील असल्यार तांकां अटक करतले. उत्तर गोंयचो SP अक्षत कौशलान म्हायती दिली. A person who was brought dead at in PHC 2M. तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की. वी हैव अरेस्टेड वन पर्सन इसके अंदर. इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गुमेंट हो गया. एंड आफ्टर द आर्गुमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट. और उस लड़ाई के बाद से वन पर्सन लेटर ऑन सकम टू इंजरीज. तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं. द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली. और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे उनको एग्जामिन किया जा रहा है. आयकाट TMCचो राष्ट्रीय प्रवक्तो ट्रॉजन डिमेलोची प्रतिक्रिया. तो बाबडो वॉकाक गेल्लो बिचार आनी तेकाच जाली अडचण चलपाक. बीच बेड्स काय चेअर्स काय टेबल तेणें काडले आनी कुशीक दवरले. ते शेकवाले येयले तेका मारलो, हो मारलो, तिथो बाबडो मेलो. आतां हें कारण हांव सांगूंक सोदता कितें, बीच पॉलिसी जी आसा ती करता पळय ते फॉलो कोण करतलो. तो पॉलिटिकल थग आहा तो कितें टावट सोडल्या सगळ्याक. आयज ह्या सिजनाक ह्या 2 वर्सांक जितले टाउट्स जाल्यात रायट फ्रॉम हरमला, आय एम टॉकिंग ओनली अप टू कांदोली ओ मिरामार, केन्नाच लायफान जावना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सोमाराक खासगी बशीच्या ड्रायव्हरान दोनापावला जेटीची गेट फोडून भितर एंट्री घेतली. बशीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान ही घडणूक घडली. गेटीर उबो आशिल्लो सेक्युरिटी गार्ड मरता मरता साल्वार जालो. पळयात CCTV कॅमेरेत कॅप्चर जाल्ली घडणूक. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आमची लिजांतली घरां आनी देवळां भायर काडात. आमकां ही मायनिंग नाकाच. सुवातेर सुमार 300 परस चड मुळगांवकारांनी आंदोलन करून खण काम आडायलें. पळयात मुळगांवचे तापिल्ले वातावरण. आम्ही जे पॉइंट सगळे मारून गेल्लेले आहा लोकांक खातीर
ह्या मायनिंगेकडे हे फुलफिल करचे. हेका लागून ह्या पॉयंट्सांक लागून आमकां हे कंपनीन खूब फटयले. ही कंपनी फोटींग एक नंबरची, ही केन्नाच बरें भोगची ना. ही आमकां पळय आमच्या गांवच्या पोटार मारून पळय हे काम करतात न्हू, हे केन्नाच भोगूंक बरें पावची ना. जो पर्यंत आमची कामां हांगा सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना. आमी हांगासरली हालची ना. आमचे कितें ते मागणे तेंच्यांनी पूर्ण करूंक जाय हांगा येवन. खणकाम कांय काळा खातीर बंद आसले. आता मायनिंग परतून सुरू जाला. खणकामाक लागून लोकांक त्रासय जाता. खणीचो नवो रिपोर्ट गेल्या वर्सा आयिल्लो. त्या अहवाला प्रमाण ह्या खणींक लागून मुळगांवकारांची घरां आनी देवळां लिजांत काडल्या. थळाव्यांची हक्काची घरां केन्ना ना जायत सांगूं नजो. आमकां ही मायनिंग नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी खण कामार धुमाकूळ केलो. पयल्यान मागणी म्हणजे आमचे जे लिजान पडलेले गांव आमचो सगळो देवळां घरां ती सगळ्यान पयल्यान पयली म्हणजे भायर काडपाची तेंच्यांनी. आमची लिजान पडलेल्या ती भायर काडपाची. खण कंपनी आणि थळाव्यांमदी तणाव झाला. दिसभर काम करून घरा येऊन सुशेगात खाऊन जेवून न्हिदपाचे सुद्धा नशिबान ना. येयल्ल्या दिसा खण कामाचो आवाज लोकांक सतायता. नशिबान आसल्यार न्हीद पडटा, ना जाल्यार रातभर जागोर. गेल्या डिसेंबरा सावन आमी कागाळी करीत आयल्यात. ह्या वर्सा 11 जानेवारी खण संचालनालयाक आनी CMOक मेल केल्ली. फायदो कितें जालो? कांयच ना. आमकां आमच्या गांवांत खण नाका म्हटल्यार नाका. फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी तिडक उक्तावन निषेध केलो. फाटल्या डिसेंबरांतल्यान हांवें नोटीस करता हांगासर रातचे बऱ्यापैकी काम चालू केलां हांच्यांनी आनी आमकां कंटिन्युअस धुल्ल्याचो आनी आवाजाचो त्रास जाता. सो रातभर काम म्हळ्यार इतले इंटेन्स आसता की ते दिसाचे आमकां खूब आयकपाक येता. रातचे तुमी इमॅजीन करा की ते इतली थंडाय आसता आनी आमचो गांव जावन आसा. आमकां ही शहराची संवय ना. आमी गांवांत रावपी मनीस आमकां रातचे येवन थंड न्हिदपाची संवय आसा. सो इतले इरिटेटींग आसता ते की एकदां अशें तकली सामकी हे जावन न्हीद पडली जाल्यार पडली, नाजाल्यार मदीं जेन्ना जाग येता तेन्ना परतो हेंचो आवाज आयकून मागीर ती सकाळ जायसर जाग आमकां तशीच उरता, न्हीद पडना. अशें आमकां परते सकाळीं उठून आमकां कामाक वयचें पडटा. हाका हांवें 11 जानेवारीक हांवें डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजीक ईमेल धाडिल्ली, CMOक माग केल्ली. कांयच रिप्लाय आयलो ना म्हणून हांवें परत 19 तारीख परत तांकां ताजेर रिप्लाय केली की म्हाका तुमी अपडेट दिया म्हणून. तरी काय जायना ना. सो हांचे कितें आमकां इग्नोर करता. आमकां तांकां पडलेले ना तांकां हे कितें हांगाचे गांवांतले लोक येवन कितें करतले, हांकां कितें तशें व्हॅल्यूज दिना ते. आयज हांवें ती CC करून परत गव्हर्नराक धाडली. आतां आमचे सगळे गांवकरी मंडळ जेन्ना येवन हांगासर बंद केली तेन्ना आतां हांव अशें मागता की ही मायन तेंच्यांनी कायमचीच बंद करची. दिवन दिवन थकलेले आसा आनी आयज जर हांगासर पळयले जाल्यार आमकां अशें दिसता की आमकां ही मायनूच नाका. आमचे विशय कितें आहा पळय ते थंयच उजोनी, पण आमकां म्हणटा ती मायन नाका. कित्याक सांग हे केन्ना कोसळून हो गांव जावं उद्ध्वस्त जातलो न्हू ते कोणाकूच कळचें ना. राती भितर गांव उद्ध्वस्त जावपाची शक्यता आसा. आनी हे अशें हे तेंचे कटिंग केला पळय हिल कटिंग आनी कितें हांव म्हण फॉरेस्टरा कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागता जर बारीक मनीस जर एक झाड मारतलो जाल्यार ताका सगळे NOC 114 सगळें लावचें पडटा. आयज ही कितलीशीच झाडांची कत्तल केल्ली आसा. त्याच्या कडेन कोणाचेच लक्ष ना, गव्हर्नमेंटाचें लक्ष ना जावं गव्हर्नमेंट मिशनरीचेंच लक्ष ना. म्हणून हांव सांगता सगळे गांवाच्या वतीन म्हणटा की आमकां ही मायन नाका म्हणजे नाका.
तुम्ही पळोवंक शकता हेजी लेवल पळय खंय पावल्या ती आयज मुद्दम कॅमेरा मारांनी पळया तुम्ही की ही लेवल आहा ती कितली सकयल गेल्या ती आनी हांगा केन्ना फुडलो पावस जर पडलो आनी कसो केन्ना कसो ते सांगूंक शकना आमचो अख्खो गांव बुडोवंक शकता हितून ह्या मायनीन आनी त्या आमकां मायनींग नाका मुळगांवान ही मायन नाकाच हो आमचो ठाम निर्णय जाल्लो आसा मेन आमच्या गावात सगळ्या गावकऱ्यांना धुल्लो जाता आणि रातचे मायन चालू असता रातभर लोकांक दिसना आणि गाडयांचो आवाज येत असता व्हडल्या मशिनाचो आवाज येता आणि सगळे आमचे जाणटे आसा भुरगे अभ्यास करता तेका सगळ्यांक त्रास जाता तेका लागून आम्ही लेटर केले पंचायतीन नायट शिफ्ट बंद करपाची म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें तेचेर एक्शन घेवंक ना आनी सदींच आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक आनी आमचे जाणटे त्याच्या पासून आमकां तेंच्यांनी सोल्युशन दिवपाचें अजून मेरेन आमी आतां इतके मिटिंगे घेतले लेटरां धाडली म्हणजे तेंच्यांनी आमकां कितेंच हे करूंक ना तेका आज आमकां सगळ्या गांवांक लागीं करून आमकां तो निर्णय घेवचो पडलो आता ह्या निर्णयाचेर तेंच्यांनी फुडें कितें तरी आमचें सोल्युशन करपाचें गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सरकाराच्या कंडिशनल सनदीचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. जो मेरेन प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन कंडिशनल सनद हे वाक्य काडपाक मेळना. देखून प्रलंबित आशिल्लो हो प्रश्न सरकारान 19 डिसेंबर 2025 पयलीं सुटावो करचो, नाजाल्यार आंदोलनाक तयार रावचें अशी शिटकावणी मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन दिल्या. मयेचो विशय जो पर्यंत पूर्णपणे सुटाना तोपर्यंत कसल्याच प्रोजेक्टाचेर हांगासर चाचपणी हांगासर करची न्हू असो तेंच्यांनी ठराव मांडलेलो आसा. सगळ्या मान्यता आसा तुमकां सगळ्यांनी आगोय करची. जेंकां सनद मेळ्ळें तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार वाचूंक ना अशें दिसता, नाजाल्यार ते सगळे जाण आयज ह्या मिटिंगेक आसले. ही कंडिशनल सनद आसा. जो पर्यंत जो खटलो दाखल केल्लो आसा त्या कायद्याक चॅलेंज केल्ले आसा तो जर जो पर्यंत प्रश्न सुटावो जायना तो पर्यंत हे सगळे वाक्य जे बरयला तेजेर की ही सनद कंडिशनल आसा म्हणून ते वाक्य थंयसरले काडपाक मेळना. गावकारांचो कंडिशनल घर आणि जमनीचो हक्क दिवपाच्या बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्या प्रश्नाचेर पंचायत हॉलात मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीची बसका जाली. सुमार 2.5 वर्सां सावन हो प्रश्न हुमकळत आसा. बसकेत समितीन सरकाराक 19 डिसेंबर 2025 मेरेनचो अल्टिमेटम दिला. बेगोबेग दिवच्यो शेताच्यो सनदी मयेच्या आमदारान मागला. सरकारच्या कंडिशनल सनदीचेर प्रश्न उप्रासपाक लागला. जो मेरेन प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन कंडिशनल सनद हे वाक्य काडपाक मेळना. मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीन बसकेत हे विशीं हुस्को उक्तायलो. तशेंच आंदोलन करपाची शिटकावणी सरकाराक दिली. आयज खूब तेंपान आमकां मिटींग कित्याक आयोजीत करची पडली की आमी पूर्ण भडीवार आमच्या आमदाराचेर सरकाराचेर दवरलेलो पूण आयज 2.5 वर्सां सोंपत येयली. तो प्रश्न सुटपाच्या मार्गार आमकां दिसना. जी गती आहा तेजी कासवाचे गतीन सुद्दां चलना. इतली गतीन हो प्रश्न केन्ना सुटतलो असो प्रश्न चिन्ह आमच्या समोर सगळ्या समोर आसा. म्हणून आयज ह्या मिटिंगेक आमकां एक स्वताकूच आमकां सगळ्यांक वचन दिवन घेवचें पडटलें. आमी प्रतिज्ञा करची पडटली की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत म्हणजे 18 तारीख पर्यंत 18 डिसेंबर 2025 जर हो प्रश्न आमचो कायमचो धसाक लागना जाल्यार 19 डिसेंबराक उपरांत तेका सगळ्याक जबाबदार जे आसा ते सरकार आमदार प्रतिनिधी हे सगळे आसतले आनी आमी पूर्णपणे आंदोलनात उतारचे पडटले आमकां आनी तेका मागीर पर्याय आमच्या समोर आसचो ना. ही फक्त शिटकावणी दिवपाक ही आठवण दिवपाक लागून आयज तुमकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा की डेडलायन दिवप हे खरोखरच गरज आसा. आयज आमच्या सरकाराक परत परत जाग हाडचीच पडटा. आमी जरी त्या सरकाराचे घटक आसले जाल्यार आयज ज्या पद्दतीन जर काम जावपाक जाय अपेक्षेन जे आसता ते जर जातले जाल्यार थोडीशी गती आमकां वाडोवची पडटली. सरकाराक आमकां जाग हाडून दिवची पडटली. आतां शेताचे अर्ज सगळे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान सगळे प्रलंबीत आसा आनी हे जर अर्ज फटाफट जर निकाल हाडटलो जाल्यार आमी स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा आनी समिती तर्फे आमी आतां निवेदनूय दितले की आमकां फूल टायम हांगासर डेप्युटी कलेक्टर ह्याच कामा खातीर नेमचो
तो मागीर 3 दिसांक आसूं जाल्यार 4 दिसांक आसूं, पण ह्या कामा खातीर नेमून ह्यो ज्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा बेगींतल्या बेगीन दिवपाक जाय. कनेक्शन म्हणलेले आसा, तुमी जर वाचले आसा सनद तर सनद म्हणून शब्द ना, आनी खंयसरूच जगान खंयसरूच कंडिशनल सनद दिली वचना. कंडिशनल जे डिक्लरेशन दिता ताका सनद म्हणीच ना. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हो सप्तक सुको आनी निवळ हवामान उरतलो. कांय सुवातींनी सामान्या परस 3 ते 2 अंश चड तापमानाची नोंद जातली. IMDचो अदमास. हवामान सुके आणि नितळ मळबांचो अदमासाची शक्यताय आयएमडीन दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी आणि राती धुके आणि दवांचो अदमास आसा. देखून प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो हवामान विभागान दिला. दनपारा उष्णताय जाणवतली. सोमारचे चडावत आणि उणे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सुके हवामानाचो अदमास. सकाळी आणि राती धुके. प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो. तापमानात व्हड बदल ना. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.